कोना खाई आरही तो भाई आमे चेहराटा देखा सकाळ चेहराटा देखिलु आज्ञा बड़ माछ देखि आरथे हां सईटा की पण वर्तमान केते बड़ बड़ माछ देखि आरथे बाबा आमे ताके गोटे कुरकुरा बाबा पैसा आछनी दे कर दे हां मार गेली यार ओ सागरे खून मारेनी ताणे ले धार के मारे हां सागे हेतरा हां वो उरे तो बारी चले तो वो तो लूज रखने हबनी हां हां बात ले हां बात ये सारा ठंडी दे तो खादू हो बुझे हैता ये 12 दिन खेले इतने सा ये देखा से लाज जो मार बेसारा अरे क्या मैं इंस्टाग्राम छाड़वानी ना इंस्टा छाड़वानी ब्लॉग टाइप रो छाड़ जल्दी छाड़ देख वो साला नहीं हां बड़ पोणा उठी छि ना कोन सेटा हां सुरुआ कोन बड़ माछ अरे साइड जंगरा रे भाई साला मा बड़ हिसे बस मार दिया ये साला नाइने बड़ा कोना खाई आरही हां जाल पड़ी छातर गुड़ीबो आउ की करो बुदरा आ की का छै साला माउसर उपकार कोनो दिन करबन माउ जदा पड़ेबे टोटल उठि जाबन गोरु जदा पड़े निजे के बाजी लागे गोरु उठि बाग बाग पड़िया न उठिते आबो हैला हम तो बाग पड़े न उठि जाबन तफा तार माउ सत्तो आत ना नाही हां टोटली नाही हां माउ कोने जाके तो दितो तो दादा तो पड़े तो घुरी में चाहिए हाथी गाले खड़ा मूर्ख हां जागले हमरा ओका तो थम जाले खड़ा देखि थोड़ हां 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 आ खेड़ा दार छके जान छके जान देखती माछटा धरा जाय केन कतोडी का भाग बगा ओय किले ना से हां 5 किलो ने ओ भाई आमे चेहराटा देखा सकाळ चेहराटा देखिलु के लोग देखा जा टेंशन लोन ये कार्टून में आइला उडे की माछ लो एटा कीटा को ये माछ रुई नहीं सिल्वर हो सेटा देख ना आ थोड़ा ये पणाउ छे के पण गैस का पुरे सिल्वर ये सिल्वर काटला आरोडी कोन बोटा आज्ञा बड़ माछ देखि आरथे हां सेटा की पण वर्तमान केते बड़ बड़ माछ देखि आरथे ना उठाली कोठी काटा कुंटा दे तो कुंटा खाबु को तो सर मुंह सुला हिते तो सुरो माछ ना के कोइ बार कमेंट करी जणावे हाटा तो तू की करिबो गुडरा सेटा कोड वीडियो करे से तार से यूट्यूब रे छडा रहछ हिला से फेमस होबे ओ मोथा देखा ओ मा आगो ओ मा ओडा ले कोडा ना हां होटल बैग ले है तो बैग भाई ई कर दो ले को ले किछु आरथे आरो दाटा उडे जाता अरे जाता या धीरे धीरे तो ये कोणा दे दू सिल्वर काटा माग दे काटी दे करू मोथारा बकीबा काफी होंडा से तेला भी ना करे तो बांग अच्छा केला भी लेबू हां ओ ताइने भांगा आए माजर मात्र भांगा ना से जो सो काट के ना ना माजर भांगी दे मा काठो रे पक्की बया ओथा जा केला भी हां तो ये का दी दे मा सिल्वर काटा दी दे आज कोणा दे दी दे धर पैसा काई ना मार दिबारे हिला ओटे हमर बाबा आखन ताके गोटे कुरकुरा हमर बाबा पैसा आछनी दे कर दे कथा देखो दिले देखो ताके आउ दिबारी केने रे तापर तो की हां कथा ना तुम वीडियो करनी हम अबे हे लगी जो दर्शक माने गाइस मन के कहि दो हम दुर्बल पेली होडी के हलिस पले ये सीता भांगा ही दे केला भी ढुकছে ओ एठी तेलापिया छी कहि देबो लाइलेंट ओभरली वॉइस मारते হবে, তাহলে বাঙালি কথা কড়ে না ওভারলি দিয়ে করতে হবে।
ধরার নাম নাই শুধু গাঁকে খালি ঘুরে আসে বাঙালি এটা দিটা বড় বড় যুক্ষ দেখি পারতে হবে হ্যাঁ যুক ঠিক আছে বাড়ি বাড়ি মাছ বাবা কটি রে মাইজি ওটি বালতি আছে আমাকে তো আমাকে ইয়েল বলে না দেখলে লেলা বালতি আছে ভারী ভালোবাসা দেখতে পাই তা ভয় ছাড় দে। দুই ছোট না ওই 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 ভাই গো দয়া করো গো ভাই মাইজি তাও সই মারবে ইসি আমার মাইজি সই মারবে ভিডিও বানা চক্করে তুমি মাছ ছাড়বনি আমি ধরলিছি না আমি কিন্তু হাত মারিনি খালি বোর্ড মারি মিল যাই হাত তো পাইবেনি কাকুর সঙ্গে র তুই কি তো কাকু আর চুমুন আসবি তার সঙ্গে পারে আসতাম চুমু মাছ এই তো কাইবি তো হ্যাঁ হ্যাঁ ই ও ভাই গোটে মাছ যদি আমি ধর দেই তো হ্যাঁ আমার নাম রোশন হবে না তেল লাফি হ্যাঁ ये तो জাল উঠি বার কাটে তো মাছ সই এ ছাড়বে কম্পালসরি ছাড়বে লো ভাজি খাবে এই রে 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 ওই পড়ে জাল উঠি রক্ষণ ভাবি আচ্ছা ওটা ভাবি ছুটিয়া ছুটিয়া মাছ এ গোটি এই এ ওদানি গান্ডি ওদাই আরে গোটি কি স্যার ইয়া মা গো ঘর করি মানে দয় ভিতরে ঘর করি কুমির কুমির ধরছে ধরছে পায়ালা রে সোনা ধরবে যে জাল উঠি বাকিটা ঢেকে তুমি দাদা ছোটটা ধুচ্ছে হ্যাঁ দেখ তো বউদি কি হিসুড়ে দেখ আমি ধরলি তো বউদি না মরবে কতটা ছিয়া দে নাকি হ্যাঁ দিলে দিলে পাইবো আমি কিন্তু মদ দিতে দিতে আমি চালিছি হ্যাঁ উল্টি বাড়িছে মদ বটা বটি আমি আগড়া খাইলে আমার দিদি এলা মাঝে একা কাদকে আসছে সে বেশি আসে আমাদের খেলিয়াড়ে হ্যাঁ আসি কুটা সুদা হ্যাঁ সময় খেলিয়াড়ে তুমি বিশ কাম তো ঝগড়া লাগি সব আমাকে রান্ধি বড়ি খেতে কি খিলা করি